ናይ ባሕሪ ጉዳይ ሕቶ ባሕሪ ደርጊ ተመሊሱ ሕዚ ኣፈውፂዩ ባሕረም ሊስኩም ክሓሱን ኢትዮጵያውያን ይብል ኣሎ በግልፂ ትትማል ዘርአናኩም ሓደ ቪድዮ ኦሽን ሊንክድ ነን እንዳለ ዛረብ ነበረ ወዲ ኮስታል ካንትሪ ኢና ይኽብል ደልዩ ኦሽን ሊንክድ ነን ዝብል ዝነበረ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ክንትርጉሞ ኢና ግን ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ደርጊ ሰራዊት አባላት እዮም ሎክድ ኔሽን ላንድ ሎክድ አይደለም እኛ ራዘር እኛ ኦሽን ሊንክድ ሀገር ነን we are an ocean linked state ኢትዮጵያ ነበራት አሁንም ጉዳዩ ያልተፈታ በመሆኑ እንጂ እኛ ላንድ ሎክድ አይደለንም ዝም ብሎ እዛ ላይ ጽፎት ሊሆን ይችላል ለምንድን ነው እንደዚህ የምለው ላንድ ሎክድ በሰው ሰራሽ ላንድ ሎክድ አይባልም በመሆኑም ምክንያት እኛ an ocean linked nation ነን ለዚህ ነው ክሌም እያደረግን ያለ ነው የምለውም ይያዝ አይ ጉግል ብናደርግ ላንድ ሎክድ ነው የሚለው they said it we don't have to accept እኛ መቀበል የለብንም ላንድ ሎክድ አይደለንም ኦሽን ሊንክድ ሀገር ነን እኛ ታሪክ የሚባለው እንዲሁ ታሪክ ምናብ ሳይሆን ታሪኩ ምንድነው ኦሽን ሊንክድ ናት ኢትዮጵያ የሚለውን ለማንሳት ነው በዚህ ብቻ ማሸነፍ እንችላለን በዚህ ጉዳይ ብቻ ማሸነፍ እንችላለን ይሄንን ያዙ ገና የሆነ አዲስ ነገር እንደምንጠይቅ ሳይሆን ኦሽን ሊንክድ የነበርን ሀገር በሰው ሰራሽ ስራ የተዘጋብንን ማስከፈት ማለት ነው ሕዚ እቲ ጉዳይ ዘይተርፍ ምዃኑ ዘርእይቱ ክንመፀኢና ክንምለሰኢና እቲ ኦሽን ሊንክድ ማለት ግን ደሴት ማለት እዩ ደሴት ወይ ከዓ ሰፊሕ ናይ ባሕሪ ወደብ ዘለዋ ማለት እዩ ኦሽን ሊንክድ ማለት ከመይ ዝበሉ ደናቁር ምዃኖም እንተነኣሰ ዝዛረብዎ ቃል እኳስ ኣሪሞም ክዛረቡ ዘይኽእሉ ሰባት ምዃኖም አይላንድ ማለት እዩ አይላንድ ወይ ከዓ ሰፊሕ ናይ ባሕሪ ወደብ ዘለዋ ዓዲ ማለት እዩ እንታይ ይኽብል ደልዩ ኮስታል ሃገሪና ይኽብል ደልዩ ከምኡ ጌርና ንውሰደሉ ተተሓሳስባ ንሱ ስለ ዝኾነ ንሕናስ ኮስታል ሃገሪና ምባል ጥራሕ እኹል በዚ ብቻ ማስከፈት እንችላለን ይብል እንታይ ኢና ንገብሮ እቱም ሰብ ሓደ ግዜ መባእስትኻ ስለባም ይግበረልካ ይበሃል ከምዚ ዝበሉ ደናቁር ዝመርሕዎ ዓዲ እንታይ ኢልካ ትእምኖ ነዚ ሕዚ ምዚኽ ከፍ በልኩ ኣነ እንታይ ይብሎ ነዚ ሕዚ እንታይ ኢልካ ትዛረቡ ከምኡ ጌርኩም ማሕሰቡ ተደራደርትስ እዚኦም እዮም መድረክ የቕርብ እንዲ ፅሑፍ እንዲ ዘቕርብ ዘሎ ኣብኡ ዝቐረቡ ሓሳባት ከቕርበልኩም እየ ፅሑፍ ዘቕርብ ደሓን ክኢላ ዝበሃል ምሁር ዝበሃል እዚ እንተኮይኑ ምስዚኦም እንታይ ኢልካ ትደራደር እንታይ ትብል ነዚስ እንታይ ትብሎ እቲ ተርሚኖሎጂ ባዕሉ እውን ኣይተረድኦን ኣይፈለጦን ፀገም ንሱ እዩ ሓሳብ ግን ኣብኡ ዝቐረበ ኣብቲ ገዛ ሕቶ ባሕሪ ካሕሳ ደርጊ ጌርኩም ኣቕርብዎ ይብሉ ናይ ደርጊ ኣባላት ርኢኹም ኢኹም ሰራዊት ዝግዛዕ ምዛዕ ገይሮም ናይ ደርጊ አባላት ጥራሕተ ይኮነስ ብሔራዊ የኢትዮጵያ ሰራዊት ማህበር የኢትዮጵያ የቀድሞ ሰራዊት ማህበር ዝበሃል ብሔራዊ ማህበር ኣሎ እዚ ብሔራዊ ማህበር እዚዩ 1 ሚሊዮን አባላት ኣለውና ይብሉ ደርጊ ክንደይ ናይ ዝኣክል ሰራዊት ከም ዝነበረ ትርእዩ ኣለኹም ተመልከት መንእሰይ ካልኣይ ደርጊ መፂና ዘሎ ክንብል ከለና ስቂልና ይኮና ኣብኡ ዝተዛረብዎ ባዕሎም እዩ አባላትና 1 ሚሊዮን እዮም 305 ቅርንጫፍ ኣለና ቦዚና ንመርሕ ዘለና ንኽንዘምት እውን ክዘምት ዝኽእል ክነዝምት ብድሕሪት ኮይኑ ከስልጥን ዝኽእል እውን ክነስልጥን ድልዋት ኢና 1 ሚሊዮን አባላት እዮም ልበበል አባልነት ናይ ደርጊ ሰራዊት ይዝብል እምበር ናይ ደርጊ አባል ዝነበረ ናይ ኢሰፓ አባል ዝነበረ ይኮነን ዝብሎ ፖለቲካዊ አባል ይኮነን ሰራዊት ይዝብል ብሔራዊ የኢትዮጵያ የቀድሞ ሰራዊት ማህበር ሚሊዮን አባል ኣለና ይብል አቤት ናይ ወደ ግልግል ልውህና 1 ሚሊዮን አባላት ደርጊ በቲንዎም ናብ ዓዲ ማለት እዩ
ገና እንተ የስረፀ ፖለቲካዊ ተሓሳስቦም ተይቀይረ ተሓቢኦም ፀኒሖም ያው ገለገሊኦም ኣብ ስልጣን ፀኒሖም ተም ተሓውኡ ብውሽጢ ተም ስልጣን ፀንሑ ብዕሊ ናተዛረቡ ደርግ መሊሶሞ 305 ቅርንጫፍ ኣለና ቢሮ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን አባላት ኣለና መስዋዕትነት ከፊልና ሊና ቀይሕ ባህሪ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ባለቤት ናት ኢትዮጵያና ቀይ ባህር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ማለት ነው ስለዚህ ያሁን ወለዶ አዲስ ትውልድ የኢትዮጵያ አዲስ ትውልድ ባህር አስመልሶ ደርግን መካስ አለበት አው ዘቅረቡ ወይ አብዙ መድረክ ዘቅረቡ ተናይ ሕዝ ወለዶ ባህረም ሊሱ ንደርግ ክሕሰሎ ወይ ብሉ بسيرا بوليتيكان بشفتن استوسد ايو ولا حنتي ناي حق اقباب يولون تتوسدلو سلازي تاريخو لتولد ما استلالف دغمو انداترسو يلوم مريقوم يم كفيتمولا نتمدرخ انت كون حزنهم لسو احنا هون لنا صومون لهم 1 مليون ابال زلو ناي درغي ብዙሕ እዩ ኢለ ሰፈራርሕ ይኮንኩን ዘለኹ ደርግ ኔርያ ሚሊዮን ንስኮ እናሃለወ ይተሳዒሩ እንታይ ዓይነት አመራርሓ ይመርሓኩም ዘሎ ኢትዮጵያ ንምፍላጥ ግን እዚ ምርዳእ የደሊ እዚ ትባሕሪ በዓል ዋና ኣለዎ ከምልስዎ እዮም ወይ ዝኾነ ነገር ገብሪኦም ኢለ ሓሲበውን ኣይኮነን ግን እንታይ እዮም ዝውሉ ዘለው ዝብል ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መን እዩ ዝመርሖም ዘሎ ኢትዮጵያ መን እዩ ዝመርሓ ዘሎ درجي بعلو منقص هاي لماريام يزمر حزل بعلي 1 مليون ناي منقصتو رفرافات كافتو 130 مليون زبهالس 1 مليون ناي منقصتو رفراف كوينو موقعة توديبو سراويت نيرئيه اللي توديبو قال سينتايلو ኢትዮጵያ ሙሉ ኮንዲን ዳሚናቱሉ ሞናቱ ልድን ተሕሊፎሞ ኢትዮጵያን ኤርትራን ፈጽመን ንኸይር ረኸባ ምሒለን ወዲአን ኣለዋ ማለት ኤርትራ ንዕበሉ ባሕርናው ዝኒየኩም ንዑሰ ደኹሉ እዮም ዝብል እምነት የብለይ ኣይብሉን ስለዚ በዋናነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኸይር ረኸባ ተፈራሪመን ኣለዋ ዝብል የርኢ ናይ ባሕር ጉዳይ በጣም ዘተሓሳስብ እዩ ስቂሉ ከይመስለኩም እንተመጽዮም ኤርትራ በይናንተ ገጢማትለሙን ትግራይ እንተዚህ ሃልያቶስ ኢትዮጵያ ንዝኾነ ይኹን አካል ከተሽንፍ ያ ዝብል እምነት የብለይ ዋላ ዝኾነ ይኹን ግን እንተና ኣሰስ ተወሰነ ትውልድ ከኽፍሉ ዝኽእሉ ስለ ዝኾነ ጥንቃቄ የድሊ ይሕዝውን ዝብል ከቕምጥ ደልየ ካብኡ ናፍታ ቀዳማይ እውን ንኽእል ኢልና ዝነበርና ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዛዕባ ናይ ኢራን ዝተዛረቦ ክሕልፍ ደሊ ኣብዚው ብዛዕባ ናይ ኢራን ዝተዛረቦ ንምሕላፍ ኣይኮነን ከመይ ተረዲእዎ ነይሩ ናይ ኢራን ኩናት ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝብል ንባዕለይ ስለ ዝገረመኒ ንረኣያ ሞታ ቪድዮ ብሙሉእ ንረኣያ እንታይ ከፋፈልና ድሕሪኡ ነጥብ እንዳሓስኩም ጽንሑ ክንሪኣ ኢና ሓደ ብሓደ ክትውቃዕ እንድሕር ተባሂሉ ኢራን ክትውቃዕ እንድሕር ተባሂሉ ኢራን ክትውቃዕ እንድሕር ተባሂሉ ኢሉ እዩ ዝጅምር ዘሎ እዚ ግን ኢራን ክትውቃዕ ይትረፍሞ እንታይ ተሓሰበ እንዳሃለወ ንሕና ኣይነበረናንቲ ኢንፎርሜሽን ሕዚ ንኢራን ክወቅዕዋ ከም ዝኽእሉ ኣቕሚጡሉ ዝነበረ እሞ ምስ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ኢኮኖሚ ውግእ ዝኒሄ ከመይ ገሪኡ ተሓሒዝዎ ነይሩ ዝብል ከቕምጥ ደልየ ኢራን ክትውቃዕ እንድሕር ተባሂሉ ኢራን ተወቂዓ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ኣብዚ ከባቢና ብቐረባ ክንሪኦ ንኽእል ኣብ ርሑቕ ዘሎ ግን ካብ ግሪንላንድ ጀሚርካ ክሳብ በዓል ኮሎምቢያ ተተወሲዱ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ እንታይ ክመስል ይኽእል እዚ ሕጂ ብሓይሊ ምእዳብ በሎ ዝኾነ ስም ክትቦ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ማጋ ዝበሃል ዶክትሪን ዝስራሓሉ ዘሎ ቱል እዩ ኢልና ወንሰዶ ንኣብነት ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣሜሪካ ሓያል ወይ ዓባይ ንምግባር ብከምዚኦም ዓይነት ስጉምትታት ጥራይ ዘይኮነ ነንበይኖም ኣመታት ዝሃቡ ተወስዱ ስጉምትታት ኣለዉ ንኣብነት ናይ ታሪፍ ወይ ናይ ቀረፅ ዝበሃል ከም ስጉምቲ ዝውሰድ ፀኒሑ ናይ ዘራይ ምዃኑ
نابلت زراي مخان كم زنايدو أفريقيا صعدو هرسيلو كريستيانا بنيجيريا دولو إلكا سقمتات نايك توسد مفتان ناب كوموتات كاب علماوي ودبات وعلماوي منقسعاسات زنبرة أبالنتنا أمريكا مسحب نتفل عليه هاجرات بمقوعبع كترعم مفتان نن بينهم تولس يا هذا خلت سلسة لك هذا 19 تدخل تولس الله زاقي ترينا يا مدلنا عراق تمثل مفتان عراقي تمثل مفتان نا يوكرانيا ترى يكونن قالوا تفل عليه خوابيتات نا كونغو هاي ترفه نا أذربيجان مس أرمينيا نا قالوا تفل عليه قتشت قاتمن تايلاند مس كمبوديا زين كم زخينن عاطل عراق تمثل مفتان ويتعرق مفتان وين الله تفتينو انتاي قصيلو ناي بحق معراق سقمتي وسد زلو نا امريكا عباين مغبار مالتي ابي امتم وسد زلو سقمتات عمتاتهم انتايو كيتكا انتري تنبيبو እዞም አሜሪካ ግሬት አጌን ክትከውን እንት ዝውሰዱ ዘለው ስጉምትታት እንታይ ዕላምኦም ኣብ መወዳእታ ኢልና ካብዞም ዛጊት ተረኺቦም ዘለው ኣመታት ቀዳማይ ዕላማ ወይ ሸቶ ባህርያዊ ፀጋታት ምውናን ወይ ምቁፅፃር ባህርያዊ ፀጋታት ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ናይ ዓለም ዘለው ናይ ቬነዙዌላ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ባህርያዊ ማዕደናት መወዳእታ ይብሉን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብዓቢ ዘሎ ባህርያዊ ማዕደናት መወዳእታ ይብሉን ኣብ ኮንጎ ዘሎ ማዕደናት መወዳእታ ይብሉን ሕጂ እቶም ጥሞቱ ዘለው በዚ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ወይ ናይ ማጋ ፖሊሲታት ዝውሰዱ ዘለው ስጉምትታት እንታይ እዩ ድራኺኦም ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ዝውሰዱ ዘለው በዚ ማጋ ንኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር እንታይ እዩ ትዕላማ ወይ ትሸቶ ድሕሪኻ ሪኻ ኣብ መብዛሕትአን ባህርያዊ ፀጋታት ጥመት ኣሎ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ይበፅእ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ሓይሊ ቁጠባዊ ፅልዋ ብዓለም ደረጃ እናደኸመ ስለ ድመፀ ንዑ ከተሒሎም ስጉምትታት እዩ ሳዕቤናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ኣብ ዝመፅእ 3 ዓመታት እውን ተመሳሰልቲ ስጉምትታት ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም ሳዕቤናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ዘሎ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ ወይ ኣብቲ ዞባ ንገዛእ ርእሱ እንታይ ክመስል ይኽእል ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እንታይ ክመስል ይኽእል ንመን ከ እዩ ማለት ስጉምቲ ተወሲዱ ሸቶናቱ ዝንዝን ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን መን እዮም ቶም ጥሞቱ ዘለው ቶም ቀንዲ ጥሞቱ ዘለው ቻይናን ሩስያን እዮም ኣብ ግሪንላንድ ድሕርና ቻይናን ሩስያን ኣብ ቬነዙዌላ ድሕር መፂና ቻይናን ሩስያን ስለዚ ኣሜሪካ ዓባይ ክትከውን ምእንቲ ንቻይናን ንሩስያን ቅድም ክትቆፃፀር ኣለ ካልኦት እውን ኣይትቆፃፀርን ማለት ኣይኮነን ዋላ መሻርክትኻ ሰብ ኪዳንካ ኣብ ኔቶ ዘለው እውን ንዓታቶም እውን ክትቆፃፀሮም ኢልካ ትሓስብ ቀንዲ ብተርታ ተሰሪዖም ዘለው ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ታርጌት ቻይና ቅድሚ ሓደ ሩስያ ምስኣ ካልኦት እውን ክሰርዕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ንዳማታት ኮፍ ኣቢልካ ትፃወተሉ ዓበይቲ ዳማታት ዝበሃላ ህንዲ ወስኽ ብጀካ ሩስያን ቻይናን ካልኦት እውን ከተምፅእ ትኽእል ኣብ እስያ ጃፓን ኣላ ኮርያ ኣላ ፓኪስታን ኣላ በዓል ኢንዶኔዥያ ኣለዋ ካልኦት ኣለዋ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክትጥምት ትኽእል ኣብ ኤውሮጳ ብኤውሮጳ ፈረንሳ ጀርመን እንግሊዝ ኢልካ እውን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ነዚኦም ኩላተን እዚኣተን ኣብ ሓደ ተርታ ሰሪዕካ ከመይ ጥመታ ንሳተን ምናይ ድለ ዝምድናታት ወይ ምሕዝነት ወይ ኪዳ ኣብዚ እንተሪኢኹሞ ኣነ ዝገረመኒ ኦኬ ማለት ሃገር መራሒ ስለ ዝኾነ ነገራት ከምዚዩ ክርኢ ንውርንድዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ኢራን ክለዓል ከም ዝኽእል ኢራን ተተወቂዓ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ናይ ቬነዙዌላ ጉዳይ ኦኬ ናይ ዓራቃይ መሲልካ ምእታው
እቶም ሚንስ ናይ ኣሜሪካ ትጥቀመሎም ጃንዳ ዋሽንግተን ዝበሎም ዝኾነ ግዜ ሕዚ እኳ ጽምዶ ፈጢሮም እዮም ኢሎሞም ግን ክንዱ ዝኣክል ዝገልጾም ዝነበረ ተረድኦም ሰብ እውን ክኾን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ልክዕ ከምዚ ናይ ናታንያሁ ንኣሜሪካስ ብደንብ ገይረ ስለ ዝርዳእስ ብደንብ ገይረ ከሽከርክራ ይኽእል እየ ዝበለ ከሽከርክራ እንታይ ኮነ ዝብል ዘለኹስ ምንም ክገብሩ ከም ዘይኽእሉሉ ብዘይኽእሉሉ መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ሰብ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ድኾን ኮይኑ እስካዕ ዝኸድ ዝነበረ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እየ ዘለዓልክዎ ሕዚ ኣሜሪካ ካብ ዝተፈላለያ ኢንተርናሽናል ትካላት ኢዳ ምስሓብ ሜምበርሺፕ ወፅየ ኣለኹ ኢልካ ምውፃእ ልክዕ ከምዚ ናይ WHO ዝገበረቶ ካልኦት ክትገብር ከም እትኽእል ዓራቂት መሲላ ናፍቲን ክትቀርብ ከም እትኽእል ሕዚ ክትዓርቕ እትቐርብ ከዓ ሪሶርስ ንምፅናዕ ከም ምዃኑ ፀጋታት ናይ ተዓዲ ንምውሳድ ከም ምዃኑ እዚኦም እንድሕር ረኺባ ኦረዲ ብሓይሊ ክትቆፃፀሮም ዝግባኣ እንድሕር ሃልዮም ከዓ ብሓይሊ ተቆፃፂራ ልክዕ ናይ ኢራን ትገብሮ ዘላ ናይ ሚድል ኢስት تزقرم جنا إيران وانتي تقصصرو چاينا يبل ترامب نداد خوانا خد غزت غليا انت دليا خا امريكا انت دليا خا ميدل ايست خامنا يبعلنا تانكرات كتغزت غليا يب تملكت مراغبنا يا امريكا بهرمز وشمط غيرن حليفنا اوروبا زوسدا نا امريكا كوبانياتات يوم حزي ولا تندادي سعوديت وننو كالوتي هاجرات بعل ايران يوننو امبر ايران انا يبعل امبر اب سعودي نا امريكا كوبانياتات يوم مبزحتو منغستون ولا شيء انتخونه نزيو نا امريكا كوبانياتات يحزو مبالهم ولا تيك توك ونزول وزن ورد سمعني لكم تيك توك سي وي ناو أمريكا حليفات هاب وين أمريكا سوا هفتي حزوه تزي كوين جن كاو أمريكا اللي حسنا خنوص أي لايلو زجرم يمزفر على حزن ورو چاينا من تأعيدات بوكم زيزوله راشان من تأعيدات بوكم زيزوله زول حتتاتون كموصونو وري نعم ناي راشان تاريخ خمس تمالون نيشت لنخ بليونير ناي اويل برايس ناي راشا نلعل نغيوص قدب زقمطلو G7 هاجراتين تملكت ناي G7 هاجراتين قدب زقمطلو and only because امريكا معقب سلز قبرت الله كندوز اكليتو باور نايزا عدي كندوز اكل باور سلز اللواون يا تلا قصلن حزنا دادته طويل الله نا اوروبا زغير كا ميدل ايست يلن راشا سماي مسقلتو حزم رخبت كتسقلو يتقلن ناتشورال ريسورس ناي بعلا سلازغونه ناي راشا اويل كندزي يشط اندحري لا شيطو تقليا اي كالن كنكم لمي تقميتهم لام G7 نيتون يوسنالا اي نيتا هاجراتن يوسنالا مالتي كندو زاكل تقولا لفسلازغونه معقبات اللوم ريسورس نمقصار صغاتات نمقصار زخدوم ميلاتات كع بحيل زدلون بحيلي بدردر زدلون بدردر اوكي بمعقب داخمكا ايكونومي داخمكا انترفين مغبار زدلون كومو እንዳገበርኩም ዝኸዱ ዝነግረና ነይሩ ኣነ ኣብቲ ግዜ ንስ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ መደረ ዝገበረሉ ግዜ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ዘሎ እዩ ዝብል ነይረ ሕዚ ክሪኦ ከለኹ ግን مستحزي زخيد زلو exactly في تزقبر نجاري تزاريبو مالتي في تجزينا تزقورو ملأختي وسان متحاز كم زلو ومستناي حزن مقرب إلى زيو زقربكو كاو أب مودعتا استوسنو قدات عمل كيتهم سبات هنا حبريتا كافيلو مني أزتري وزل لهم سب عم مقالة يو ويل زخون يخون سب نعم مقالة خيدو مقالة خو جبني ياو عد غري يفكر لي ناي توريزم حقنا هو النصيو نعو جوني ومقالينا نقول حاولتنا طرح يكونن
مقالة راح يكون تقراي قوني وا حوص تغمصين عن سعر نجرجن إذا تري وزن لهم سب ويل ناي وعلون دي مثل دي خطول ندخل يهم مصحف قدس يزن بزلو صبغ يو مصحف قدس من باوص أجمع يقولون نعي نجرجن حد زي كومزيز والنجارات كونشس لهون ريوم كم زلنا خيل سلز دلخي أجمع يقولون أنا مالت زخون يكون سب إمناتو كم دلايو بيت كريستيان يكون نزيو قرصيو أو قرصنا خيرو صلاة كجبري له خيرو صلاة ندحر غيرو مصحف قدس ندحر بيبوس كالي ودعت كم سي يكون نزو زلخ كومزيز ولا نجار جن كونشس المرعي كم زدلي كحبر سلز دلخي أوكي نحنا تاريخهم زفلتو هيمانتهم زفلتو هيمانتهم بخمزين تيكونه ناي وعلى سرعات بزلوو زمهارو زعاويو صاون تخلونا اين عندل زيغاتاتنا بو مسارات كنمرحنا عندل جن كومزي زول نغراتكم مصخلو حدغانتهم يرأينا ديخون بعدي زخونه تحساسبا بعد زخونه الرأيا زاتو بخمزي بيلو سلا زخونه امبر زغله سبزيو ابزي اخمزي اسلا زغبره انا بزح اي قدسن مسليو ديمقراسيو كاو نلعلي كي غير جن مقمات من قدتات مقمات كعا ناي مريحنا تقرأي لذي ازي ستري وده تخونو هم زي عينة نقر ساقماتكم سيخول يوم دحرايلكم استحاس وده تخونو زول سلازة تحساس بني ان مريحنا تقرأي توسنا قبعت دي خونهم زول امنات سلازة لني زي انزغر من زلهو قال سباتون انتا ايز قبر زول ليلهم دنقيسهم سلازة سردو لي من الواش بتحرقت زلوا سلز خونو بهايمان الدرجات في اللي يوم خونو خوليهم ولا ونز في اللي يوم طرح خوينهم تيكونس تعدينا وكالي حرقا خيتاتو كومزي زبالي اخات تقام نا انتليجنس محاور مبزحتهم او كومز ولا اخم ترخوهم اوكي بروتستانت تختالي يو ابي حمد مو نعي قربني زبالي من يزو امصلي شمو صحافه لي زنا امريكا ن ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ውን ከይዱ ዝነበረ ምሳይ ይጽልይ እዩ ስለዚ ጽቡቕ እዩ ሰብኣይ ዝን ተመሪሑ ዋይሉ አድቮኬት ዝገብረሉ ዝነበረ ማለት ለዚ አግባብ ኣይኮነን ዋላ ከምኡ ንኽብል መሰሊ እንተይልናዮ ምክትታል ክግበረሉ ከም ዝበለ ምንቅስቃስ ክህሉ ከሎ ምክትታል ግበር ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ እዚዩ ከመይ ጌርካ ምክትታል ምክግበረሉ ትብሉ ትኾኑ ትዝቀለለ ውዳበይ تزقل لهم زين زبالة نجار قرعت كي يبصح صلاتي مئتو مسكوت كي يرخبو بخم زين زبالة كلهم يحماقية كنا نزل له جن سجم كي مسء ندحر دلينا ودابي حدا حمش تنتهلس ما كم حدا سب كريء حدا سب تريئه أفتم حدا حمشته تودى بنت خوين تقرأي كله حدا حمشته تودى بنت خوينه كافتم حدا حمشته كافتم حمشته سب وضع خونه يخل كاب سب وضع خونه يخل سبنا كله تودى بنت خوينه كاب حدا حمشته وضع خونه يخل كاب لمعات بجله وضع خونه يخل كاب تستوضع كوانت خوينس كاب حدا حمشته وضع خونه يخل كاب عيني ناي حدا حمشته وضع خونه يخل سلازي كومزي زول منقسقاسات كله خلو معري زغونه ملس وهاب منتان ودابتات كلون اللوم ودابتاتنا ازيون تمهره زوله زلو خزي تودابه حدن حمشت انت خوينس مالت صغر لوط زغونه سب انتريو فليز ولا منقسقاس انتريو ناب زملكوت اكار ريبورت تغبر زغل ودابه انت خوينو حدن حمشته ناب مندر تمندر ناب قبلي ناب طابيا تطابيا ناب ناي طابيا بوليس كوميونيتي ወይ ኮሚኒቲ ፖሊስ ዝበሃል ንሱ እውን ናብ ናይ ወረዳ ፖሊስ ከምኡ እንዳበለ እዩ እተኸይደ ኸድ ዘለዎ ስለዚ ኣነ ነዚ ሰብ እዚዩ ታርጌት ገይረ ኣይኮነን ዝኸድ ዘለኹ ብደንቢ ክትርድኡኒ ካሊእ ከምኡ ዝበለ ንኸይመፅእ እንድሕር ደሊና ድሕንነትና ኣብ ኢድ ቁፅፅርና ክኾነ እንድሕር ደሊናዮ ታክተዋፀና ትኽእል እዚኣ እያ ውዳበ እዩ ሓንቲ ኣብነት ክነግረኩም ንሕና ኣብ 2019 بومبا تتحيز نيرو اب مقله ختمه 2019
نحنا ناي جي اس اس جراند كونفرنس خيدنا دايسبورا قعنا دايسبورا فيستيفال يكايد نير ام مقله بومبا حيزوم بومبا زحازا دق انستي زحازو نتم بومبا زحازوم دق انستي طعمي دس بلني دق انستيو انتليجنسين قمش تخدينن كمديتاتن نصله انغيرن زخدا زنبرانا زخونه بوتاين كنحيزنهم بمنتاين حيزنهم زي قدس نسونو على نخنا نتخوم زنبره نعو يخنو كنحيزنو ازين كحزا خلوها كن بودابين رقيبنا زين لمعات كجله حدن حمشته زبحال زنبره ودابنا مالت بقومين رقيبنا طرطيرنا يو يلن باجاجيو اب باجاج تسقيليو كفندي يزخد نير برغصنينت ناو حاول سمعتاتينا نخد نيرنا خافتن زنبرا كونفرنسات كافتن زنبرا ود اخيباتات ناو تاكيبنا نخد نيرنا ابا يخفند زخد نير حيزمهم نا خمي توسين لهم سنتو فرد نقدفو جن وساني ودابي ودابي حيلي نحنا انا خاين ودابنا انه علنا خاين تمامنا اكله دغافنا اكله خمزينا اكله ناي زخبابي እንዳተባህለ زبطنا زلو حيلنا ودابي مخانو ስለዝፈልጡ ወይ حيلنا ودابي ስለዚህ ንወደብ ከምዚ ዝወል ነገራቱን አግባብ ክነትሕዝ ብንخلሉ መንገድ ንخيد እዚአቶም አነ ደሰይ ይብለንን በትክክል ታይ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ከይድ ካም ብዝብል ሃይማኖት ርእ ይፈልጥን ሓድሽ ክፈጥር ተዘይኮይኑ ክጽል እንተደልዩን መጸለይ ቦታ ኣሎ ትክክል ኣይኮነን ትክክል ንዓይ ትክክል ኣይኮነን ትክክል እንተልኩም ከዓ ምናልባሽ ሓደጋ ንኸይበጽሕ ትሕዝ ዝበልክዎ ውዳበ ሓይሊ ስለዝኾነ ያ ውዳበይ ሓይሊ ትክክል እዩ نسيه زبزلخ سلازي ازي خنقبر لنا زبلنا مودعتا ملقت خحلف دليه